ये ये लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही? सर, ये लिफ्ट क्यों बंद हो गई? रुमैसा यूं थी कि अभी रो देगी। वो और अल्तमिश लिफ्ट में खड़े हुए ही थे कि एक फ्लोर नीचे जाकर अचानक ही लिफ्ट बंद हुई थी। दोनों ही गिरते गिरते बचे थे। रुमैसा तो बुरी तरह से घबरा गई थी। फौरन लिफ्ट के पास आकर बटन प्रेस करने लगी। सर, ये खुल क्यों नहीं रही? बंद क्यों हो गई है? रुमैसा का रंग फक हुआ था। आंखों से पल में आंसू जारी हुए थे। अल्तमिश उसे देखकर बोला, मिस्टर रुमैसा प्लीज आप चुप कर जाएं, मैं देखता हूं कि क्या हुआ है। अल्तमिश ने लिफ्ट को खोलने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट में शायद कोई तकनीकी मसला आ चुका था। ना वो खुल रही थी और ना ही चल रही थी। एक जगह आकर रुक गई थी। उसने जोर से लिफ्ट का दरवाजा धड़धड़ाया था, लेकिन मसला ये था कि इस वक्त उसका पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। बस वो और रुमैसा ही ऑफिस में थे। चौकीदार से भी वो कह चुका था कि कुछ देर में उसके ऑफिस की पूरी इमारत को ताला लगाकर चला जाए, लेकिन अब ये मसला हो चुका था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि लिफ्ट को आखिर हुआ क्या है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लिफ्ट बंद हो जाए। शायद लाइट बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक चुकी थी, और जनरेटर ऑन इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि सारा ऑफिस खाली था। चौकीदार को भी ये लगा कि सब जा चुके हैं, इसीलिए उसने जनरेटर ऑन करके लिफ्ट देखने की भी कोशिश नहीं की। अल्तमिश ने फौरन से मोबाइल से फोन किया था, लेकिन मोबाइल की सर्विस काम नहीं कर रही थी। रुमैसा की आंखों से आंसू बहे थे। सर, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अल्तमिश कहने लगा, देखिए मिस्टर रुमैसा, मैं देख रहा हूं कि क्या मसला है। मुझे लगता है लाइट चली गई है और किसी ने जनरेटर ऑन नहीं किया। एक्चुअली सारा स्टाफ जा चुका है, मैं और आप ही रह गए हैं। रुमैसा, मुझे आप अपना फोन दें, मैं देखूं मेरा फोन चल नहीं रहा। रुमैसा ने जल्दी से अपना पर्स खोलकर मोबाइल अल्तमिश के हाथ में पकड़ाया था। सर प्लीज किसी तरह से दरवाजा खुलवाएं, मेरा दम घुट रहा है। उसे वैसे भी बंद कमरों से और लिफ्ट से घुटन का एहसास ज्यादा होता था। अपने कमरे का दरवाजा वो तब बंद करती थी जब खिड़कियों को खोल देती थी। जो कमरा या जो भी जगह चारों तरफ से बंद होती थी, उसका सांस घुटने लगता था। उसे लगता था उसे सांस नहीं आएगा। एक अजीब सा फोबिया था जो उस पर सवार होने लगा था। अभी भी वो इसी कैफियत में मुब्तला थी। ओहो, मुझे लग रहा है लिफ्ट के अंदर सर्विस नहीं आ रही। आपके मोबाइल में भी कोई सर्विस नहीं आ रही। अब क्या करूं मैं? कैसे खुलेगी ये लिफ्ट? अल्तमिश भी परेशान हुआ था। रुमैसा के आंसू मुसलसल बह रहे थे। बार बार अपने माथे पर आने वाला पसीना को साफ कर रही थी। दम घुटने लगा था। अल्तमिश भी परेशान था। लिफ्ट में अब घुटन का एहसास बढ़ने लगा था। अल्तमिश ने अपना कोट उतारकर एक तरफ रखा, अपनी टाई की नॉट ढीली की, क्योंकि बंद लिफ्ट में दोनों ही पसीने से शराबूर हो चुके थे। अब तो अल्तमिश ने लिफ्ट को धकेल कर खोलने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। रुमैसा बेहद परेशान थी। वो ऑफिस में स्कार्फ पहन कर आती थी, लेकिन अब दम घुटने की वजह से उसने सबसे पहले अपना स्कार्फ ढीला किया था। अल्तमिश ने जब उसके चेहरे से बहता हुआ पसीना देखा तो कहने लगा, मिस्टर रुमैसा, आप अपना स्कार्फ उतार दें। रुमैसा बेहद परेशान थी। पहले तो नफी में सर हिलाने लगी। अल्तमिश उसके पास आया और कहने लगा, आपका पहले ही सांस रुक रहा है, देखे मुझे कोई नई मुसीबत में मत डालिएगा। वो परेशान भी बहुत था। उसके अपने माथे से पसीना बहने लगा था, लेकिन वो नफी में सर हिलाए जा रही थी। तभी अल्तमिश ने उसके सर से स्कार्फ उतारा और स्कार्फ उतार कर अपनी कोट के ऊपर फेंक दिया। वो रोई जा रही थी, खुदा के लिए लिफ्ट खोल दें वरना मैं मर जाऊंगी। अब उसका सांस बहुत ज्यादा घुटने लगा था और अल्तमिश को गुस्सा आने लगा था। उसने अपना शूज जोर से लिफ्ट पर मारना शुरू किया। सारे बटन्स पर अपना मुक्का मारा था कि शायद चल जाए, किसी तरह से दरवाजा खुल जाए। पसीने से वो भर चुका था। अपनी शर्ट के 2 बटन उसने खोले, लेकिन इस छोटी सी लिफ्ट में ना कोई पंखा था और ना ही एसी चल रहा था कि कुछ सांस लेना आसान होता। बंद लिफ्ट में जैसे दोनों की जान निकाली थी। बार बार वो कॉल कर रहा था, फिर चिल्लाने लगा, कोई है? देखें, हमारी मदद करें, हम लिफ्ट में बंद हो चुके हैं। कोई है जो मेरी आवाज सुने? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगा कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले और उसकी मदद को पहुंचे, लेकिन कोई नहीं था। किसी की आवाज नहीं आई थी। ओह शिट! जैसे वो पीछे पलटा तो रुमैसा के हाथ में पकड़ी फाइल छूट चुकी थी। वो लिफ्ट में बैठती चली गई, गहरी गहरी सांस ले रही थी, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। उसकी गैर होती हालत देखकर अल्तमिश के हाथ पांव फूले थे। रुमैसा, रुमैसा क्या हुआ है तुम्हें? वो खुद परेशान होकर रह गया था।
लेकिन रुमैसा के होंठ कपकपा रहे थे, पूरा वजूद कपकपाने लगा था। उसकी हालत अजीब हो रही थी। एक तो अल्तमिश इस लिफ्ट के बंद होने पर परेशान था, अपनी भी हालत बिगड़ने लगी थी। पसीना था कि बहे जा रहा था। उस पर उस लड़की की हालत, पानी की बोतल तक मौजूद नहीं थी कि उसे पानी पिला देता। शायद ऐसे ही उसकी हालत में कुछ सुधार आता। वो बेहद परेशान हो चुका था, लेकिन रुमैसा की आंखें बंद होने लगी थी। वो अजीब तरह से सांस ले रही थी, जैसे कि उसका सांस बंद हो रहा हो। वो बेहद परेशान हो गया था। उसके रुखसार को थपथपाने लगा। रुमैसा का मौन, होश में आओ। वो अपनी शर्ट के कई बटन खोल चुका था, क्योंकि पसीना बहने की वजह से उसकी अपनी हालत बिगड़ने लगी थी। उस पर रुमैसा की बिगड़ती हालत। अब रुमैसा की आंखें बंद हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। वो जल्दी से खड़ा हुआ, लिफ्ट को बुरी तरह से पीटने लगा। कोई है जो हमारी मदद करे, प्लीज, खुदा के लिए लिफ्ट खोलें। एक लड़की का सांस रुक रहा है, वो मर जाएगी। खुदा के लिए कोई लिफ्ट खोले। कभी अपने जूते से लिफ्ट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोहे का वो दरवाजा इतनी आसानी से तो टूट नहीं सकता था। अगर लकड़ी होती तो टूट जाती, लेकिन शीशा होता वो तब भी उसे शीशे को तोड़ देता, लेकिन लोहे के दरवाजे को और उस पर बंद लिफ्ट के बंद डब्बे नुमा कमरे को खोलना उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। अब तो लग रहा था जैसे रुमैसा का सांस बंद हो चुका है। खुदाया, मैं क्या करूं? अल्तमिश की अकल काम करना छोड़ गई थी। पहले तो उससे अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ रखी थी, क्योंकि वो पसीने से भीग चुकी थी। अपनी हालत उसकी गैर हो रही थी। उस पर वो बेहोश लड़की उसके होश उड़ा रही थी कि कहीं से कुछ हो ही ना जाए। वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और रुमैसा को दोनों बाजुओं से पकड़कर हिलाने लगा। उसके चेहरे को थपथपाने लगा। रुमैसा, फुकट से यार उठो। वो उसे झंझोड़ रहा था। फिर उसे लगा जैसे वो हल्का हल्का सांस ले रही है। अल्तमिश के पास बस एक ही तरीका बचा था उसे बचाने का। इसीलिए मजबूरन अल्तमिश ने अपने होंठ रुमैसा के लबों पर रख दिए और उसे सांस देने लगा। पता नहीं चला कब वो अपनी कोशिश में उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पैवस्त कर चुका था। उसकी जान बचाने की गर्ज से ये सब कुछ कर रहा था। रुमैसा का दुपट्टा तो वो पहले ही उतार चुका था, ताकि उसे घुटन का एहसास कम हो सके। जिस कदर वो उसके करीब हो चुका था उसे खुद भी एहसास नहीं था। इस वक्त सबसे पहली बात जो उसके जहन में थी वो ये थी कि वो लड़की की जान बचा ले। वो उसे अपनी सांसें दे रहा था जब एकदम से लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका। बाहर खड़े चौकीदार और चंद नौजवान उसे देखकर हैरान हुए। यूं अचानक से लिफ्ट के दरवाजा खुलने पर अल्तमिश फौरन से पीछे हटा था। अब रुमैसा सांस ले पा रही थी। वहां खड़ा एक नौजवान अल्तमिश के पास आकर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर के साथ ये सब कुछ करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि अल्तमिश सच बताता, उस नौजवान ने उसके मुंह पर मुक्का मारा था। चौकीदार और दूसरे नौजवान उस शख्स को पीछे करने लगे। अभी भी रुमैसा बेहोश थी। नौजवान कहने लगा, अगर मैं वक्त पर आकर शोर ना मचाता, ये कंपनी ना खुलवाता और ये लिफ्ट ना खुलवाता, तो ये मेरी मंगेतर के साथ पता नहीं क्या कुछ कर चुका होता। इसने उसे बर्बाद करके रख दिया। अल्तमिश कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, बंद हो गया था। मैं सिर्फ इसे सांस देने की कोशिश कर रहा था, इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसको कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो। तुम अपनी हवस पूरी कर रहे थे। शर्ट उतारकर कौन सा सांस देने की कोशिश कर रहे थे तुम इसे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। चंद नौजवानों ने पानी के छींटे रुमैसा के मुंह पर मारे थे। जब कुछ देर के बाद वो होश में आई थी, लेकिन होश में आते ही उसके होश उड़े थे। सामने उसका मंगेतर अहमर खड़ा था। उसे देखकर रुमैसा जल्दी से उठ बैठी। अब ठंडी हवा लिफ्ट के अंदर आ रही थी। उसका सांस कुछ बहाल हुआ था, लेकिन कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। लेकिन अपने मंगेतर अहमर को गुस्से में देखकर वो कुछ हैरान हुई थी। एक नौजवान से कहने लगी, मुझे पानी दे दें प्लीज, मुझे ठीक से सांस नहीं आ रहा। एक नौजवान के हाथ में पानी की बोतल थी जो उसने रुमैसा को दे दी। वो पानी पीने लगी, लेकिन उसका मंगेतर अल्तमिश को बुरा भला कह रहा था। उसे बार बार धक्का दे रहा था, यहाँ तक कि लिफ्ट से बाहर धक्का दे चुका था। जैसे ही रुमैसा ने कुछ होश संभाला तब उठकर खड़ी हो गई। अहमर के पास आई और कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? सर को क्यों मार रहे हो? वो हर बात से अनजान थी। अहमर कहने लगा, ये कमीना तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। रुमैसा कहने लगी, अहमर ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो, सर तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं लिफ्ट कैसे बंद हो गई थी, मेरा दम घुटने लगा था, इसीलिए मैं
तो रुमैसा ने बस इतना ही कहा था कि अहमर कहने लगा, अच्छा तो ये सब तुम दोनों की मिली भगत है, इतनी देर तक तुम ऑफिस में बॉस का दिल बहलाने के लिए रुकती हो। ये कहना था कि रुमैसा को अहमर पर बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, ये क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये एक इत्तेफाक है कि ये सब कुछ वो अभी भी ये नहीं जानती थी कि ये हुआ क्या है। अलबत्ता अल्तमिश को बिना शर्ट के देखकर उसे हैरत हुई थी। जब वो होश में आई थी वो शर्ट पहने हुए था, अलबत्ता शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे। पर जितनी घुटन लिफ्ट में थी सांस तो उसका भी रुक रहा होगा, लेकिन वो हर बात से अनजान थी। अहमर कहने लगा कि अच्छा हुआ जो मैं आज तुम्हें ऑफिस में लेने आ गया, तुम्हारी असलियत तो मुझ पर खुल गई। रुमैसा हैरान उसकी शक्ल देखने लगी। कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो, कौन सी असलियत? वो कहने लगा, ज्यादा भोली बनने की कोशिश ना करो, जो कुछ तुम दोनों लिफ्ट के अंदर कर रहे थे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। तुम जैसी लड़की को मैं पूरे खानदान में बदनाम करके रख दूंगा, तुम्हारी असलियत बता दूंगा। मैं तो क्या, कोई और भी तुमसे शादी नहीं करेगा। रुमैसा कहने लगी, अहमद आप क्यों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने मुझे क्या करते देखा है? वो कहने लगा, ज्यादा शरीफ मत बनो, मुझे तो लगता है तुम्हारा बॉस तुम्हें वैसे भी इस्तेमाल कर चुका है, और अहमर कभी भी इस्तेमाल शुदा चीज को जेरे इस्तेमाल नहीं लेता। रुमैसा ये बात सुनकर तैश में आई थी। कहने लगी, आप कैसे मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं, आखिर मुझे कोई बताता क्यों नहीं कि हुआ क्या है? सब चुप थे। अहमर कहने लगा, खुद को आईने में देखो, तुम्हारी मीठी मीठी लिपस्टिक बता देगी कि तुम्हारे बॉस ने मौके का पूरा फायदा उठाया है। ये सुनकर रुमैसा के चेहरे की रंगत उड़ी थी। उसी ग्राउंड फ्लोर में लगे कदामत शीशे के पास गई। उसका फैला काजल, मीठी मीठी लिपस्टिक उसे जिस बात की तस्दीक कर रही थी वो रुमैसा के लिए सुहानी रूह था। उसने जब अल्तमिश की तरफ देखा तो वो नफी में सर हिला रहा था। उसे बिना शर्ट के देख वो बुरी तरह से घबराई थी। डर कर भागते हुए उस इमारत से बाहर निकली, सामने आने वाले रिक्शे को रोक कर उसमें बैठ गई और अपने घर का एड्रेस बताया और घर पहुंच गई, लेकिन बेहद खौफजदा थी। कुछ ही देर में अहमर उसके घर आया था। वो उसका चचा साथ था। चंद महीने पहले ही तो दोनों की मंगनी हुई थी, लेकिन जब से मंगनी हुई थी अहमर रुमैसा की हर बात में टांग अड़ाना अपना फर्ज समझता था। जॉब उसकी मजबूरी थी और पिछले 6 माह से कर रही थी। आज तक कभी उसकी अल्तमिश से ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी। वो बहुत भी लिए दिए रहता था, स्टाफ के साथ तमीज से बात करता था, लेकिन अपने काम से काम रखता था। किसी से फ्री होने की उसने आज तक कोशिश नहीं की थी। अब भी अहमर के वालिद ने रुमैसा से कहा था कि सारी फाइल्स आज रीचेक करके रखना और जो मीटिंग में हमें फाइनल चाहिए उसे लाजमी रेडी कर देना। बेशक तुम्हें जितना मर्जी टाइम लग जाए, क्योंकि कल मीटिंग है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कोताही हो। वो बेचारी सबसे इसी काम में मसरूफ थी। लंच भी उसने नहीं किया था और जब उसने सारा काम निपटा कर देखा तो 5 के बजाय 6:30 बज चुके थे। ऑफिस पूरे का पूरा खाली हो चुका था, सारा स्टाफ जा चुका था। उसने गहरी सांस ली। जान नहीं लग रही थी जब चौकीदार ने कहा कि अल्तमिश सर ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। उसने वो सारी फाइल्स उठाई और ऑफिस में चली गई। सामने अल्तमिश अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था, किसी से फोन पर बात कर रहा था। कहने लगा, हाँ बस अभी निकलने ही लगा हूँ। तभी अपने सामने रुमैसा को देखकर सीधा बैठ गया, फोन बंद कर दिया। कहने लगा, आपने मीटिंग की फाइल तैयार की? और मैं सेकंड कहने लगी, ये सब मैंने कर दिया है। उसने टेबल पर रख दिया। बस एक नज़र उसने फाइल देखी। कहने लगा, हाँ आपने काफ़ी हद तक हर बात को क्लियर कर दिया है। ओके ठीक है। साथ ही वो अपना कोट रिवॉल्विंग चेयर से उतार कर अपने बाजू पर लटका चुका था। कहने लगा, मैं अब जाऊंगा, काफ़ी देर हो गई है। बस मैं इसी चीज़ के इंतज़ार में था कि आपका काम खत्म हो तो मैं भी जाऊँ। और रुमैसा को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती थी। वो नहायत शरीफ किस्म का नौजवान था। जब तक ऑफिस में एक भी एम्प्लॉय होता था वो कभी भी ऑफिस छोड़कर नहीं जाता था। कहता था, आप सब लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। सामने चौकीदार से भी कहने लगा कि आप भी जा सकते हैं। फिर रुमैसा से बात करते करते ही वो लिफ्ट तक पहुंचा था, लेकिन जैसे ही लिफ्ट के अंदर दोनों बैठे, लिफ्ट ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जिसका अंजाम शायद अब तुम। उसके लिए तो इतना बुरा न था, लेकिन रुमैसा कहीं की नहीं रही, क्योंकि अहमद ने आकर वो तमाशा लगाया कि रुमैसा रो रो कर सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रह गई, लेकिन किसी ने भी यकीन नहीं किया था। आते ही उसने नहाकर अपने कपड़े तब्दील किए, लेकिन मुंह धोते हुए खूब रोई थी। अभी भी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्तमिश उसके साथ ये सब कर सकता है, उसकी बेहोशी में उसके साथ कोई ऐसी गलत हरकत कर सकता है, क्योंकि आज तक कभी भी उसने उसे नजर भर कर नहीं देखा था।
ورنہ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان جاتی ہے۔ اتنی تو انجان نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ احمر کہنے لگا میں اس وقت نام اور داغدار لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، جب پتہ نہیں کتنے بار اپنے باس کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہے۔ آج تو اچانک سے لفٹ کھل گئی تو میں نے اس کے کرتوت سامنے دیکھ لی۔ مجھے دیکھ کر یہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ التمش بہت اس کے ساتھ بےہودگی کر رہا تھا، میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ احمر بے حد غصے میں تھا۔ رمیسا رونے لگی، اپنے باپ کے دروازے سے کہنے لگی ایسا کچھ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا لفٹ بند ہو گئی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا اسی لیے میں بے ہوش ہو گئی، میں نہیں جانتی کہ بے ہوشی کے عالم میں میرے ساتھ کس نے کیا کیا۔ وہ کہنے لگا لو اور سن لو، بے ہوشی میں سے یہ تک نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کے والدین ماتھے پر بل ڈالے رمیسا کی بات سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگے ہمارے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں، تم نے ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا، کیا اس لیے نوکری کرنے چاہتی تھی؟ دکھ تو کہتی کہ میری عزت پر آنچ نہیں آئے گی اور تم میری مالی حالات میں مدد کرو گی، یہ مدد کی ہے تم نے میری۔ رمیسا کے والد قیوم صاحب پر تو جیسے غصے کے مارے پاگل پن کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ کہنے لگے میں بدنامی کبھی بھی اپنے نام نہیں لگاؤں گا، میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا رمیسا۔ جبکہ رمیسا ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہاں تک کہ باہر کا مین دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، باہر سے بھی چند لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب قیوم صاحب نے آگے بڑھ کر رمیسا کا گلا دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ رمیسا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا باپ اسے جان سے بھی مار سکتا ہے۔ قیوم صاحب بس یہی کہہ رہے تھے کہ میں اپنی عزت کی بھینٹ تمہیں چڑھا سکتا ہوں، لیکن اپنی پگڑی دوسروں کے سامنے اچھال نہیں سکتا، میں اپنی غیرت کی خاطر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ یہی کہہ رہے تھے جب تیزی سے اس کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ جانتا تھا جس غصے میں احمر گیا ہے کہیں رمیسا کی زندگی کو اجیرن نہ بنا دے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا دیکھا کہ وہ رمیسا کا گلا دبا لیتے، اسے جان سے مارنے کے در پہ تھا۔ بسم اللہ کر کے قیوم صاحب کے ہاتھ سے رمیسا کا گلا آزاد کیا اور کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں کیا۔ التمش کو اپنے سامنے دیکھ کر قیوم صاحب کا فشار خون بڑھا تو انہوں نے گریبان پکڑ لیا۔ کمینے، تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ کی بیٹی کی جان بچانے کی خاطر مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ہمیں بدنام کر رہے ہیں، میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی کو دور کر سکوں۔ احمر کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے خود اسے دیکھا بغیر شرٹ کے رمیسا پر جھکا ہوا تھا، اور جو کمینگی دکھا رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا اگر میں غلط ہوتا تو یہاں کبھی نہیں آتا، آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا، کیوں اپنی بیٹی کو برباد کر رہے ہیں؟ دروازہ کھول کر تماشا لگا کے رکھ دیا، اپنی ہی بیٹی کی عزت کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ لڑکی بے قصور ہے، اگر آپ کو لگتا ہے میں قصوروار ہوں تو سزا مجھے دیں، اس بیچاری کو کیوں آپ لوگوں نے غیرت کا مسئلہ بنا دیا، کیوں اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں؟ قیوم صاحب کہنے لگے تو سزا چاہیے تمہیں، لگتا ہے تم قصوروار ہو اور سزا بھگتنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں تو سزا مجھے دیں، خدا کے لیے اپنی بیٹی کے کردار پر الزام مت لگائیں۔ قیوم صاحب کہنے لگے تو ٹھیک ہے، چاہو لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ۔ رمیسا کا بازو پکڑ کر انہوں نے بری طرح سے اسے باہر کی طرف پھینکا تھا، وہ شاید گر جاتی اگر التمش اسے سنبھالتا نہیں، لیکن جلدی ہی اس نے اپنا آپ التمش سے الگ کیا تھا اور غصے سے دیکھنے لگی۔ کل تک اس کی نظر میں التمش کی بہت عزت تھی، لیکن اگر اس نے واقعی لفٹ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا تو آج وہ جس مقام پر تھی، جس وجہ سے بدنام ہوئی تھی، وجہ التمش تھا۔ اس کے والد کہنے لگے لے جاؤ اسے یہاں سے اور خود بھی دفع ہو جاؤ۔ کہنے لگا یہ اب کیا کہہ رہے ہیں، یہ بیٹی ہے آپ کی؟ قیوم صاحب کہنے لگے مر گئی ہے میرے لیے، میں اسے جان سے مار دوں گا، میں اگر اتنا ہی اس کا احساس ہے تو لے جاؤ اسے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ قابل عزت ہے تو پھر اسے اپنی عزت بنا لو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اسے اپنی عزت کبھی نہیں بناؤ گے، کیونکہ تم جیسے امیر زادوں کے لیے ان کی پرسنل سیکرٹری صرف دل بہلانے کی چیز ہوتی ہے۔ التمش کو بے تحاشا غصہ آیا اور قیوم صاحب کی سوچ پر افسوس بھی ہوا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں بنا لیتا ہوں اس کو اپنی عزت، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکی شریف ہے۔ اگر آپ کو اس کی شرافت کا یقین اس وقت آئے گا جب میں اسے عزت دوں تو میں دے دیتا ہوں عزت، مگر اسے یہاں سے لے کر تبھی جاؤں گا جب یہ میری بیوی بن جائے گی۔ بلائیں نکاح خواہ کو اور آپ میرا نکاح رمیسا سے پڑھا دیں۔ لیکن رمیسا ساکت کھڑی ہوتی تھی، کہنے لگی نہیں کرنی مجھے ان سے شادی ابا،
آپ میرا گلا دبا دیں, مجھے جان سے مار ڈالیں, لیکن مجھے نہیں کرنی اس سے شادی, میں نہیں کروں گی اس سے نکاح, مجھے انکار ہے. قیوم صاحب کہنے لگے, با قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کی بدنامی کا سبب بنے. آپ مجھے ایک کونے میں رہنے کی جگہ دے دیں, میں ساری زندگی گزار لوں گی, لیکن میں اس بدنامی کے ساتھ اس گھر سے نہیں جاؤں گی. اگر اس شخص نے میری بے ہوشی کا کوئی غلط فائدہ اٹھایا ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی, اور نکاح تو بہت دور کی بات ہے. لیکن قیوم صاحب کہنے لگے, میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا پر یہاں نہیں رکھوں گا. پھر کہنے لگے, جاؤ احمد, جا کر مسجد سے نکاح خاں کو لے کر آ. اس لڑکی کو میں ابھی اسی کے ساتھ رخصت کروں گا جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے, یہ میرے گھر پر نہیں رہے گی. رمیسا ہاتھ جوڑ کر روئے جا رہی تھی. کچھ ہی دیر میں احمد ایک نکاح خاں کو لے آیا. شکوہ کنہ نظروں سے رمیسا اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے بیٹی کے سر پر چادر تک نہیں دی. میں سب بھی جان وجود کی طرح کھڑی تھی. جب آگے بڑھ کر التمش نے اس کے سر پر دوپٹہ دیا, قیوم صاحب نے تو بیٹی کی طرف دیکھا تک نہیں. ماں اپنی جگہ پر روئی جا رہی تھی. چھوٹی بہن بھی وہیں کھڑی تھی. اپنے باپ کے لیے بیٹا بننے کی خواہش میں, اپنے باپ کا سہارا بننے کی خواہش میں آج وہ کس ذلت سے گزر رہی تھی. اسے التمش پر غصہ بھی آ رہا تھا اور نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی. وہ تو اسے بڑا شریف انسان سمجھتی تھی. نکاح خاں نے نکاح شروع کروا دیا تھا. دل پر پتھر رکھ کر رمیسا نے یہ نکاح کیا تھا, اور نکاح ہوتے ہی قیوم صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے. کہنے لگے, اسے لے جاؤ اپنے ساتھ. نہ کسی نے سر پر پیار دیا, نہ اسے دعا دی. روتے ہوئے وہ التمش کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تھی. باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی. اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے دیکھنے کے لیے کہا تھا. وہ چپ چاپ بیٹھ گئی. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں بھی کبھی اپنے باپ کے گھر سے رسوا ہو کر نکلے گی. اس کا باپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا. وہ سسکیوں سے رو رہی تھی. رو رو کر آنکھیں مترنم ہو چکی تھی. التمش جب اپنے بنگلے کے سامنے گاڑی کا ہارن بجانے لگا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا. اندر داخل ہو کر اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی. خود گاڑی سے اتر کر رمیسا کے دروازے کی طرف آ کر اس نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا تو اپنا ہاتھ رمیسا کی طرف بڑھایا, لیکن اس نے ہاتھ پیچھے جھٹک دیا. خود نیچے اتر گئی. ایک تو اس نے اس لڑکی کو عزت دی تھی. اس کا باپ تو اسے جان سے مار ڈالنے کو تیار تھا, لیکن اس نے اس سے نکاح کیا تھا, اس کی جان بچائی تھی. اور اس کو اس لڑکی کا رویہ التمش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. اپنی ہمراہی میں ہی گھر کے اندر لے کر گیا تھا. اب تو ایک اور تماشا رکھنا باقی تھا جو اسے اس لڑکی کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے برداشت کرنا تھا. اس لڑکی کی جان بچانا التمش کو مہنگا پڑ گیا تھا. نہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے سوچا تھا کہ اسے رمیسا سے نکاح کرنا پڑے گا. گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی اس کی والدہ بیٹھی تھی. التمش کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی. لڑکی روئی روئی سی تھی. ابھی بھی اپنے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی. اب سمجھے اندر داخل ہوتے ہی رمیسا کا ہاتھ پکڑا تھا. یہ دیکھ کر انیلا بیگم کے ہوش اڑے تھے. ان کا بیٹا ایسا تھا تو نہیں کہ کسی غیر لڑکی کا یوں ہاتھ پکڑے. جتنا وہ محنتی تھا, کاروبار کو فوکس کرنے والا تھا, اتنا ہی لڑکیوں کے معاملے میں بالکل لاپرواہ تھا. اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ کسی لڑکی سے انوالو نہیں ہے. انیلا بیگم چل کر التمش کے پاس آئی تھی. اپنی ماں کو دیکھ کر وہ اپنے اندر ہمت مجتمع کر رہا تھا. انیلا پھر کہنے لگی, کون ہے یہ لڑکی؟ التمش کہنے لگا, یہ رمیسا ہے, میری بیوی. یہ سن کر انیلا بیگم کے ہوش اڑ گئے تھے. کہنے لگی, التمش تم ہوش میں تو ہو؟ میں پوچھ رہی ہوں یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے لگا, ماں میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں, یہ میری بیوی ہے. کچھ دیر بعد اس کے والد بھی سیڑھیاں اتر کر آئے. التمش کے ساتھ انہوں نے رمیسا کو دیکھا تو کہنے لگے, ارے تم یہ رمیسا کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ کیونکہ وہ رمیسا کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ آفس میں کام کرنے والی ایک عام سی ادنا سی امپلائی ہے. کہنے لگا, میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے. یہ سننا تھا کہ جبار صاحب کا پارا تو ہائی ہو گیا اور وہ سیڑھیاں اتر کر بیٹے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. انیلا بیگم تو دل پکڑ کر بیٹھ گئی. جبار صاحب کہنے لگے, تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نے اس ادنا سی لڑکی سے نکاح کیا, کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا, بس محبت ہو گئی تھی اس سے. یہ سن کر جتنا جبار صاحب حیران ہوئے تو اتنی ہی رمیسا بھی حیران تھی. وہ برجستہ اس کی شکل کی طرف دیکھنے لگی. رمیسا کو تو لگا تھا وہ یہ کہے گا کہ مجبوراً اسے رمیسا سے نکاح کرنا پڑا. اپنی مظلومیت کا رونا روئے گا کہ میں نے اس مجبور لڑکی کو بچایا ہے. لیکن اس نے جو کچھ کہا, جو وہ کہہ رہا تھا, رمیسا کی توقع کے بالکل برعکس تھا.
जब्बार साहब कहने लगे कि आप बक रहे हो। तुम ये कहने लगा, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये बीवी है मेरी, मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी और मैंने इसलिए इससे निकाह कर लिया। ये कहना था कि एक जोरदार सन्नाटेदार थप्पड़ अल्तमिश के मुंह पर पड़ा था। तुम्हें इतना इख्तियार किसने दिया कि तुम एक आम सी लड़की से निकाह करके मेरे घर लेकर आ जाओ? तुम जानते नहीं हो हमारे और इस लड़की के स्टेटस में कितना फर्क है। मैं मरकर भी कभी इसे बहू तस्लीम नहीं करूंगा। वो कहने लगा, बहू तो ये आपकी बन चुकी है ना। ये कहकर वो जैसे ही रुमैसा को अपने कमरे में ले जाने लगा, जब्बार साहब ने अल्तमिश का हाथ पकड़ा था और कहने लगे, दफा हो जाओ यहां से और इस लड़की को भी ले जाओ। आज के बाद न तुम्हारी इस घर में कोई जगह है, ना ही मेरे ऑफिस में। अगर तुम्हें वाकई मेरे पास आना है तो तुम इस लड़की को छोड़ कर आओगे। रूम ऐसा तो जब बाद साहब का रवैया देखकर हैरान थी। अभी तो वो ठीक से ये नहीं समझ पाई थी कि अल्तमिश ने उसके साथ क्या खेल खेला था। हल्का मिर्च कहने लगा, नुकसान आपका है डैड। आपकी कंपनी को मैंने चंद सालों में जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। जब्बार साहब ने गुस्से से देखा और कहने लगे, तुम मुझे बातें सुना रहे हो? मुझ पर ये जता रहे हो कि सब कुछ तुम्हारा किया था? निकल जाओ यहां से। जब थक के खाओगे ना तब तुम्हें बाप की याद आएगी। मैं देखता हूं कि तुम्हें कैसे अच्छी जॉब मिलती है। तुम अपने बलबूते पर क्या कर सकते हो? तुम मेरे बगैर कुछ नहीं। आज तक तुम्हें जो वैल्यू मिली है मेरी वजह से मिली है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे तो इस लड़की को वहीं छोड़ आओ जहां से लेकर आए हो। अल्तमिश कहने लगा, नहीं, अपनी बीवी को मैं इसलिए नहीं लाया कि इसे दुनिया की दर दर की ठोकरें खाने के लिए फेंक दो। आपकी मर्जी, आपने रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तब भी मैं चला जाऊंगा। ये कहकर वो रुमैसा को लेकर बाहर निकल गया। उसके साथ चल रहा था। कहने लगी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहले तो पता नहीं था कि चंद घंटों में ही उसकी जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी। कहने लगा, जहन्नुम में लेके जा रहा हूं। तुम्हें चलना तो भी ठीक है, नहीं चलना तो भी चलना तो पड़ेगा, इसीलिए मुंह बंद रखो। और गुस्से से कहा था। जैसे ही रूट खत्म हुआ, मेन रोड शुरू हो चुका था। वहीं से उसने एक टैक्सी कराई और टैक्सी ड्राइवर को एक होटल में जाने के लिए कहा। मैं ऐसा कभी बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। शायद वो उसके साथ अयाशी करने के लिए उसे होटल के कमरे में लेकर जा रहा था। इस सोच ने रुमैसा के होश उड़ गए थे। गाड़ी जब एक होटल के सामने रुकी और उसे होटल के कमरे तक लेकर गया तो वो कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई। अंदर नहीं जाऊंगी। कहने लगे, फिर तकलीफ है तुम्हें? क्यों नहीं जाओगी? मैं जानती आप मुझे क्यों अंदर लेकर जाना चाहते हैं। वो कहने लगा, अच्छा क्यों लेकर जाना चाहता हूँ? वो कहने लगी, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। यहाँ खड़े होकर कमरे का दरवाजा खोलकर उसने बाजू पकड़कर उसे अंदर किया था और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया और खुद सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़ लिया। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। इस वक्त उसके पास कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जहां पर रुमैसा को रख सकता। मैं से बेड पर कोने में बैठ गई। कुछ देर तो सर पकड़कर बैठा और ये सोचता रहा कि अब आगे क्या करें। फिर उसने अपने एक दोस्त को फोन किया। उमैर, मुझे तुम्हारा खाली फ्लैट है, मुझे मिल सकता है बस चंद महीनों के लिए। वो अपने किसी दोस्त से कह रहा था, ठीक है, अब मैं तुम्हें होटल का नाम और कमरा नंबर बता देता हूँ, तुम ड्राइवर के साथ चाबी भिजवा दो। फिलहाल तो सही समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। रुमैसा उसे बड़ी जांचती हुई नजरों से देख रही थी। फोन बंद करने के बाद उसने गहरी सांस ली। कम से कम 3-4 महीने का इंतजाम तो हो चुका था और इतनी देर तक यकीनन उसके बाप को उसकी कदर जरूर हो जाती। उसने एक नजर रुमैसा पर डाली जो उसे ही देख रही थी और बड़े गौर से देख रही थी। लेकिन जैसे ही नजरों का तसादम हुआ तो गड़बड़ा कर नजरें झुका गई। अल्तमिश कहने लगा, कुछ खाना है? तुम्हें मंगवा के दे देता हूँ। वो कहने लगी, जहर खाना है, मंगवा कर दे सकते हैं तो दे दे। रूम ऐसे को जुमला सुनकर वो मजीद गुस्से में आया था। कहने लगा, अगर ऐसा कोई इरादा था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारे बाप के घर से तुम्हें निकाह करके लेकर ही नहीं आता, मर जाती उनके हाथ से। उसने गुस्से से जवाब दिया था। रुमैसा कहने लगी, तो मैं आपकी मिन्नत तो नहीं की थी? अगर आपने मुझे अपनाया है, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, पता नहीं आपने मेरी बेहोशी का क्या फायदा उठाया। ये सोचकर वो फिर से रोई थी और तुम उसको जी चाहा कि इस लड़की का मुंह तोड़ के रखता। अच्छा होता कि वो लिफ्ट में मर जाती। उसको बचाने के चक्कर में बदनामी भी मोल ली, फिर उसकी जिंदगी और इज्जत बचाने के लिए उससे निकाह भी किया और वो लड़की अब भी उसे ही बुरा कह रही थी। अपने बाप के सामने वो जलील होकर उसे अपने साथ लेकर होटल में आया था।
اس کے لیے گھر کا انتظام کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہی تھی۔ کہنے لگا ہاں، تمہیں دیکھ کر میں پاگل ہو گیا تھا، بند لفٹ میں مجھے تم پر رومانس کرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اور میرا چانس ختم ہو جائے، میں اس چانس کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بند لفٹ میں تمہاری بے ہوشی کا میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ مرو گی، میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن نہیں، تم ہوش میں آ گئی، وہ چڑ کر بولا تھا۔ یہ سن کر تو رمیسا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے، وہ بھی بند لفٹ میں؟ جب میں ہوش میں آ گئی تھی میرا سانس بند ہو رہا تھا، آپ کو رومانس سوچ رہا تھا، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ رومانسا کی یہ حالت ٹھیک زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا باس جس کی وہ دل سے عزت کرتی اس پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 1 گھنٹے بعد اس کے دوست کا ڈرائیور آ کر اسے فلائٹ کی چابی دے گیا۔ وہ کہنے لگا چلو، یہ ڈرائیور ہمیں فلائٹ تک چھوڑ بھی دے گا، اور میں ایسے کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ التمش نے ڈرائیور سے کہا تم جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ پھر رمیسا کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھو، تمہارے نخرے دیکھنے کا میرے پاس فی الحال وقت نہیں ہے، اور تم اپنے پیروں سے جانا پسند کرو گی یا گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ تو رمیسا یہ سن کر فوراً سے کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی ہاتھ بھی مت لگائیے گا مجھے۔ یہ کہہ کر وہ ہوٹل کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ نیچے گاڑی میں ڈرائیور بیٹھا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے دوست کے ڈرائیور نے ہی فلیٹ تک انہیں پہنچایا تھا۔ فلیٹ کے اندر آتے ہی رمیسا نے دیکھا تو گھر بالکل خالی تھا، مٹی سے بھرا پڑا تھا۔ التمش نے اپنا کوٹ اتارا، ایک طرف رکھا، کہنے لگا اس کی تو بہت بری حالت ہے۔ پھر دیکھا تو ایک کونے میں جھاڑو پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا ایسا کرو، تم جھاڑو لگاؤ، میں تمہارے ساتھ لگتا ہوں، فرش کو دھو لیتا ہوں، صاف ہو جائے گا۔ ایسا کہنے لگی جی نہیں، میں کوئی کام نہیں کروں گی، آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا۔ التمش کہنے لگا میں بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں، سمجھ آئی نا؟ اور نہ ہی تم کسی لینڈ لارڈ کی بیٹی ہو جو تمہیں صفائی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر جھاڑو اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ کہنے لگا صاف کرو گھر کو۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا۔ وہاں ایک پائپ موجود تھا، پائپ سے اس نے پورا فرش گیلا کر دیا۔ مجبوراً رمیسا کو اس کے ساتھ مل کر پورا فلیٹ دھونا پڑا۔ کافی حد تک وہ صاف ہو چکا تھا۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد سکون کا سانس لیا۔ پنکھے پہلے سے موجود تھے اور لائٹ بھی، لیکن فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ التمش کے اکاؤنٹ میں اس وقت صرف 10 سے 12 لاکھ تھے، اور وہ فضول میں کوئی بھی سامان لانے کے حق میں نہیں تھا۔ جانتا تھا پوری کمپنی اس نے سنبھال رکھی ہے، اس کا باپ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اسی لیے دروازہ لاک کر کے وہ فلیٹ سے باہر نکلا تھا۔ رکشا کروایا، سونے کے لیے 2 میٹرس لے کر آیا تھا، ساتھ میں ضرورت کا تھوڑا بہت سامان جس کے بغیر گزارا کرنا مشکل تھا۔ باقی وہ کوئی چیز نہیں لایا تھا۔ اپنے لیے ایک ٹراؤزر شرٹ لے کر آ گیا اور رمیسا کے لیے ایک سے زائد سا لباس۔ تو وہ ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ التمش نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کس بات کا سوگ بنا رہی ہے۔ سوگ تو مجھے بنانا چاہیے، جو کچھ میرے ساتھ ہوا بہت برا ہوا، مجھے تو نیکی کرنا مہنگا پڑ گیا ہے۔ رات کے لیے پکا ہوا کھانا بھی لے کر آیا تھا، ساتھ میں ضرورت کا سامان بھی، چائے بنانے کی کیتلی، کھانا بنانے کی دیچکی، کچھ نمک، مسالے۔ فی الحال تو دال چاول اٹھا کر لایا کیونکہ فریج بھی موجود نہیں تھا۔ سب کچھ لا کر اس نے کچھ کچن میں رکھا۔ پھر جو رکشے والے سے یہ میٹرس لانے کے لیے اوپر کہا تھا، وہ میٹرس اس نے ایک کمرے میں بچھوا دیے۔ رمیسا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے سب کچھ اس شخص نے پری پلان کیا ہے۔ کیسے گھر کا سامان لے کر آ رہا، جیسے پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ پتہ نہیں میں اس شخص کی نظریں پہچان کیوں نہیں پائی۔ مجھے لگتا ہے اس نے سارا کھیل جان بوجھ کر میرے ساتھ کھیلا تھا۔ لفٹ کا بند ہونا اور پھر اپنی شرٹ اتارنا، بے ہوشی میں میرے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کرنا، لفٹ کا اچانک سے کھلنا اور پھر فٹافٹ سے نکاح کرنے کے لیے بھی پہنچ گیا۔ اگر اس نے میرے ساتھ کچھ نہ کیا ہوتا، یہ مجبوراً مجھے بچانے کے لیے کچھ کیا ہوتا، تو یوں مجھ سے نکاح کرنے کے لیے نہ پہنچ جاتا۔ یقیناً اس کی نیت میں پہلے سے فطور تھا، یہ مجھ پر بری نظر رکھتا تھا۔ رمیسا یہی سوچ سوچ کر اپنا دل جلا رہی تھی جب التمش کمرے میں آیا۔ اس وقت نہا دھو کر ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ یہ ایک شاپنگ بیگ ہے، اچھال کر رمیسا کی طرف پھینکا۔ کہنے لگا نہا کر کپڑے بدلو، پھر مل کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر جیسے رمیسا کو آگ لگی تھی، فوراً سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی مل کر؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں بڑی خوشی خوشی آپ سے شادی کی ہے؟
जो मैं आपके साथ मिल बैठ कर खाना खाऊंगी, आपसे मीठी मीठी बातें करूंगी? मुझे नहीं पता था आपकी नीयत में फतूर है। आप मुझे बुरी नजर से देखते हैं। ये आप मेरे साथ ये सब ड्रामा रचाएंगे। इससे पहले कि वो और बहुत कुछ कहती, वो बड़े बड़े कदम उठाता उसके पास पहुंचा था। कहने लगा, इस वक्त बहस सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं। जाकर नहाओ, जाकर नहाओ। हुलिया देखो अपना, मिट्टी से भरी हुई हो। रोमैसा ने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में नहाने चली गई। बाहर आई तो अल्तमिश खाना खा चुका था। उसकी बिरयानी का बॉक्स पड़ा था। वो कमरे से बाहर निकल गया। रोमैसा ने दुपट्टा अच्छे तरीके से लिया था, सर भी ढांप लिया था। बिरयानी खाकर बॉक्स किचन में रखा, कचरे की बास्केट में डाल दिया। दोनों मैट्रेस इसी कमरे में बिछे थे और अल्तमिश दूसरे कमरे में था। अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अपनी सीवी का ही जगह जगह भेज चुका था। उम्मीद थी कि बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी और रोमैसा वैसे भी थकी हुई थी, इसीलिए लेटते ही सो गई। जब रात को वो कमरे में आया तो बेखबर सो रही थी। बाल गीले थे, इसीलिए उसने ना तो जूड़ा बनाया था ना चुटिया बांधी थी और इस वक्त वो करवट के बल लेटी हुई थी। उसकी कमर तक आधे बाल खुले हुए थे। पहली बार अल्तमिश ने उसे इतने गौर से देखा था। लड़की इतनी भी मामूली शक्ल सूरत की नहीं थी। अच्छी थी, खूबसूरत थी, मासूम भी बहुत थी। पहली नजर में उसे अच्छी भी लगी थी, शरीफ लड़की थी। आज तक कभी उसने अल्तमिश को मुतासिर करने की कोशिश भी नहीं की। दूसरी लड़कियों की तरह अक्सर लड़कियां तो उसे मुस्कुरा कर देखती थीं, अदाएं दिखाती थीं कि एक बार अल्तमिश की तरफ से इशारा हो और वो उसके साथ फ्री हो जाए, बेतकल्लुफ हो जाए। लेकिन रोमैसा ने ऐसी कोशिश कभी नहीं की थी। उसने तो कभी मुस्कुराकर किसी बात का जवाब तक नहीं दिया था। बेतासुर चेहरा रखती थी, काम की बात करती थी। अभी भी वो जब उसके कमरे में आया तो वो मैट्रेस पर सो रही थी। बाल बिखरा कर चेहरे को छू रहे थे। एक पल को उसे इस अंदाज में देखकर वो मबहूत सा हुआ था। अल्तमिश चलता हुआ उसके करीब आया। आज से पहले उसने किसी लड़की को इस कदर गौर से नहीं देखा था, मगर शायद मियाँ बीवी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। रोमैसा उसकी बीवी बन चुकी थी। खुद ब खुद ही उससे अट्रैक्शन महसूस होने लगी। उसके करीब बैठा और बेसाख्ता उसके चेहरे से बालों को पीछे करने लगा। अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख चुका था। धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आने लगा। जुल्फों से उठने वाली खुशबू उसे दीवाना सा बना रही थी। अल्तमिश का तो एक पल को खुद भी पता न चला कि वो कर क्या रहा है। जब अगले ही पल उसने अपना चेहरा रोमैसा के चेहरे के बेहद करीब किया तो अचानक से रोमैसा की आंख खुल चुकी थी। अपने बेहद करीब अल्तमिश की सांसों को महसूस करके वो हड़बड़ा कर रह गई थी। बेहद करीब देखकर उसने दोनों हाथ अल्तमिश के सीने पर रखकर उसे दूर किया था। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? उसे तो लगा था शायद उसकी यूं आंख खुल जाने पर अल्तमिश थोड़ा सा हड़बड़ाएगा, घबराएगा और 100 तरह की सफाइयां पेश करेगा, मगर अल्तमिश ने अपना लहजा वही नर्म रखा। थोड़ा पीछे होकर कहने लगा, क्या हुआ? शौहर हूं तुम्हारा, घबरा क्यों रही हो? वो फौरन अपना दुपट्टा उठाकर अपने सीने पर रखकर कहने लगी, ये क्या कर रहे थे आप? आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे इतने करीब कैसे आ सकते हैं? लिफ्ट में भी आपने मेरे साथ ऐसे किया था ना? आपने मेरा फायदा उठाया था ना? और एक बार फिर आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। वो जिस तरह बोल रही थी, अल्तमिश ने माथे पर बल पड़े। फिर कनपटी खुजाकर कहने लगा, शायद तुम भूल रही हो, निकाह किया है मैंने तुमसे। बीवी हो तुम मेरी, मेरे लिए हलाल हो, जायज हो और हर तरह से तुम मेरे लिए मेरी हद तक आजाद हो। मैं तुम्हें देखूं, चाहे जिस भी हाल में देखूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं शौहर हूं तुम्हारा। मेरा तुम पर तुमसे भी ज्यादा हक है, तो तुम ये सवाल करने वाली कोई होती ही नहीं हो। मैं तुम्हें कब देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं और ये दुपट्टे से खुद को छुपा क्यों रही हूं? तुम्हारे वजूद के हर एक अंग पर मेरा ही हक है। वो उसके सीने की जानिब देखकर बोला। वो हड़बड़ा कर रह गई थी। अब तो वो बिल्कुल यकीन कर चुकी थी
کہ یقیناً پہلے سے ہی میرے باس کی نیت مجھ پر خراب تھی، تبھی انہوں نے یہ سب کچھ کر کے مجھ سے شادی کی۔ لیکن اب اسے یوں گھبراتا دیکھ کر التمش وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ پاگل لڑکی، پتہ نہیں خود کو کہیں کی اپسرا سمجھتی ہے۔ اتنا ہی خود کو چھپا کر رکھنا ہے تو لکڑی کے صندوق میں خود کو بند کر کے قبر میں دفن ہو جاؤ۔ التمش بڑبڑا کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ اس کے بعد پوری رات رمیسا ڈر سے سو نہیں سکی تھی کہ کہیں دوبارہ سے التمش نہ آ جائے۔ التمش نے جہاں جہاں سی وی بھجوائی تھی، کہیں سے بھی کوئی بھی اسے نوکری پر رکھ نہیں رہا تھا۔ ایک جگہ پر اسے انٹرویو کے لیے بلا بھی لیا گیا تھا۔ اس کی سی وی بے حد شاندار تھی اور کمپنی کو ایسے ہی مینیجر کی ضرورت بھی تھی، مگر ابھی وہ بیٹھا باس کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ان کے پرسنل موبائل پر ایک کال آنے لگی۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ ارے جبار صاحب بتائیے کیسی کال کرنی ہوئی۔ التمش سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی بات نہیں بن پائے گی۔ جیسے جیسے اس کی کمپنی کا باس جبار صاحب سے بات کر رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ رہے تھے۔ کہنے لگا ارے آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں، آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے ساتھ نمک حرامی تھوڑی کریں گے، آپ کا کہا سر آنکھوں پر۔ فون بند کر کے کہنے لگے دیکھو بیٹا جی، بلا شبہ آپ جبار صاحب کی اکلوتی اولاد ہو، لیکن ہم بھی مجبور ہیں۔ جو تعلقات آپ کے ابا کے ساتھ ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، اور انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو نوکری نہ دی جائے، اسی لیے ہماری طرف سے معذرت ہے۔ اس شہر میں 7 بڑی کمپنیاں تھیں اور ان 7 میں وہ جا چکا تھا، مگر ان سب نے ہی اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، صرف اور صرف اس کے باپ کی وجہ سے۔ جبار صاحب کا بھی کہنا تھا کہ جب تک اس لڑکی کو چھوڑے گا نہیں اور آ کر میرے قدموں پر جھکے گا نہیں، تب تک یہ یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اسے کیا لگتا ہے کہ ایسے اس کی محنت کا پھل اسے مل جائے گا؟ جب تک باپ کا ساتھ نہ ہو تب تک یہ دنیا والوں کے پیروں تلے رونتا رہے گا۔ وہ اپنی انا میں بیٹھے تھے اور یہاں دھیرے دھیرے بینک بیلنس ختم ہو رہا تھا۔ ایک پل کو بھی التمش کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ حق کے ساتھ ہے اور ایک لڑکی کی زندگی اس نے بچائی ہے۔ اس شام جب وہ گھر جانے لگا تو راستے میں التمش کو اس کا ایک دوست مل چکا تھا۔ اسی کی کار میں بیٹھ کر وہ گھر جانے لگا۔ آج تک اس نے التمش کو اس قدر افسردہ نہیں دیکھا تھا، اور اس حالت میں تو بالکل نہیں دیکھا تھا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں بات نکلی تو التمش اسے بتانے لگا کہ کس طرح ایک لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو ناراض کر چکا ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کا بزنس بھی جا چکا ہے۔ دونوں کی جگری یاری تھی۔ وہ اسے وہاں سے سیدھا ایک ریسٹورانٹ لے گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر اس کا دوست حماد کہنے لگا کہ تم جس طرح کا ماسٹر مائنڈ رکھتے ہو ایسا کوئی بھی نہیں رکھتا۔ تم نے جس طرح اپنے باپ کی کمپنی کو عروج پر پہنچایا ہے، میں چاہتا ہوں تم ویسے ہی میرے ساتھ بھی مل کر کام کرو۔ انویسٹ میں کروں گا، بس تم نے اس بزنس کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ ہم دونوں پارٹنرشپ پر کام کریں گے، لیکن میرا پیسہ اور تمہارا دماغ چلے گا۔ اس سے اچھی آفر تو التمش کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو کافی خوش ہو گیا تھا۔ جب گھر گیا تو رمیسا پریشان سی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ اب ایسے تو نہیں چلے گا، آپ کو تو نوکری مل نہیں رہی، لیکن مجھے تو مل ہی جائے گی، اسی لیے میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ مگر التمش نے اسے سمجھا چکا تھا۔ شاید پہلی بار ہی تھا جب اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ اپنے بزنس اور سارے ماسٹر پلان کے بارے میں بتا رہا تھا، جسے وہ بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ واقعی محنتی لڑکی تو وہ بھی تھی۔ فوراً مسکرا کر کہنے لگی میں آپ کی جس قدر ہو سکے مدد کروں گی۔ یوں گھر بھی اور آفس بھی وہ مل کر کام کرنے لگے تھے۔ اسی بیچ کب دونوں کے بیچ محبت بڑھنے لگی انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ سارے وسوسے اور شکوے شکایات جو رمیسا کے دل میں التمش کو لے کر تھے وہ دھلنے لگے تھے۔ وہ ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا، بلکہ اس نے تو اس کی عزت بچائی تھی اور وہ بلا وجہ ہی اس پر شک کرتی آئی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد پروجیکٹ حاصل کر چکے تھے تو دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ یہ پروجیکٹ کروڑوں کا تھا، ان کے دن بدلنے والے تھے۔ ابھی وہ جا ہی رہے تھے جب راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بھیگتی گاڑی، بارش اور گرجتے بادل۔
रुमैसा को ये मंजर देखकर खौफ सा महसूस हो रहा था। बेसाख्ता उसने अल्तमिश का बाजू पकड़ लिया। कहने लगी, अल्तमिश प्लीज गाड़ी जल्दी चलाएं, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे और वो इस लड़की को यूं परेशान देखकर कहने लगा, बस भी कर दिया करो रुमैसा, छोटी छोटी बात पर ये तुम रोना शुरू कर देती हो। कभी अंधेरे में तुम्हें घुटन महसूस हो रही है, कभी लिफ्ट में, कभी गाड़ी में, बारिश से भी डर लगता है। अब तुम्हें, वो हड़बड़ा कर कहने लगे कि जी, कहने लगा कि तुम अल्तमिश की बीवी हो, तुम्हें यूं डरना सेब नहीं देता। चलो आज मैं तुम्हारे सारे डर उतारता हूँ। इस वक्त वो दोनों जहां पर मौजूद थे एक वीरान इलाका था, इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजर रही थी। जब उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकल आया, वो फौरन डरते हुए अल्तमिश के सीने में छुप गई। ये बादल गरजेंगे, बिजली मेरे पे गिर जाएगी, प्लीज ऐसा मत करें। मगर वो उसे बारिश में खड़ा कर चुका था। बादल गरजने के बाद बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी और वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। वजूद की रानाइयां वाज़ेह होना शुरू हो चुकी थी। जब अल्तमिश उसके भीगे वजूद में खोने सा लगा, उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसके सुर्ख लबों को देखने लगा जो कि अंगारों की तरह दहक रहे थे। कहने लगा, इधर देखो, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? तुम्हें मेरे करीब होकर भी खौफ आता है? वो जिस अंदाज में उसकी कमर पर हाथ रखकर बोला था, रुमैसा तो उसकी जानिब खींचती चली गई थी। यही वक्त था जब दोनों के जज्बात एक साथ उबाल मारने लगे थे। वो वहीं उसके लबों पर अपने लब रख चुका था। एक दूसरे में वो दोनों खो चुके थे। तभी दूर से आती गाड़ी के हॉर्न सुनकर तेज बारिश में वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। शर्म के मारे रुमैसा वापस गाड़ी में आकर बैठ गई थी और अल्तमिश भी गाड़ी को चला चुका था। एक अजीब सी मुस्कुराहट रुमैसा और अल्तमिश के चेहरे पर थी। एक पल के लिए भी अल्तमिश ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। फ्लैट में आने के बाद वो भागकर फौरन कपड़े निकालकर वॉशरूम जाने लगी। जब अल्तमिश उसका हाथ पकड़ गया और कहने लगा कि किसकी इजाजत से कपड़े बदलने लगी हो, इधर आओ, मैं खुद तुम्हारे कपड़े चेंज करूंगा। ये सुनकर उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। कहने लगा कि आप ये नहीं कर सकते। अल्तमिश कहने लगा, मैं ऐसा ही करूंगा और बिल्कुल करूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये कहकर उसे करीब कर चुका था और फिर कमरे की रोशनी बुझ चुकी थी। वो रात दोनों की यादगार रात साबित हुई थी। वो अपनी पूरी शिद्दतें रुमैसा के वजूद पर वार चुका था। अगली सुबह जब रुमैसा की आंख खुली तो उसके भीगे कपड़े फर्श पर एक जानिब को पड़े थे और वो सिर्फ कंफर्टर में लिपटी अल्तमिश के सीने से लगी थी। दिल मिलाकर फौरन खुद को अल्तमिश से दूर की और वॉशरूम में भाग गई थी। गुज़िश्ता रात के बाद दोनों का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। आपसी ताल्लुकात तो ठीक हो गए थे, मगर साथ उनका बिजनेस भी तरक्की की बुलंदियों को छूने लगा। जहां एक जानिब अल्तमिश की कंपनी तरक्की कर रही थी और दोबारा से अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस पा चुका था, वहीं दूसरी जानिब जब्बार साहब की कंपनी एक बार फिर उसी नौबत पर आकर खड़ी हो चुकी थी। जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने क्लाइंट्स के साथ शुरू किए थे वो बीच में छूट चुके थे। करोड़ों का नुकसान हो चुका था। मजबूरन जब्बार साहब को ये मानना पड़ा कि वो सब कुछ अपने बेटे के ही दम से थे। अनीला बेगम भी बीमार रहने लगी थी। कहने लगी कि आप बस भी कर दें, 6 महीने गुजर चुके हैं, मजीद कितना मैं अपने बेटे के बगैर रहूंगी। जरूरी है कि हर रवायती बाप की तरह आप अपने बेटे के साथ ऐसा करें। जाइए और जाकर मेरे बेटे को लेकर आइए और मेरी बहू को भी। वो दोनों मियाँ बीवी सालीशान महलनुमा घर के बाहर पहुंचे थे, जहां पर चंद रोज पहले ही अल्तमिश शिफ्ट हुआ था। मगर वॉचमैन ने उन्हें भी रोक लिया था कि आप लोग कौन हैं, जब तक सर इजाजत नहीं देंगे आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मगर फिर अल्तमिश को जब पता चला कि उसके वालिदैन आए हैं तो वो फौरन खुद बाहर आया था। जब्बार साहब ने अपने बेटे को देखा तो फौरन गले से लगा लिया। अनीला बेगम भी रोने लगी थी। जब्बार साहब कहने लगे, बिलाशुबा आज मैं जिस मकाम पर था वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पहुंचा था। मैंने तुमसे दूर होकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
पछतावा चाहे जैसे भी आया था मगर उन्हें आ चुका था। वो अंदर आकर बैठे तो इतने में अपने कमरे से रुमैसा निकली थी। जब्बार साहब की गहरी सांस खारिज करके आगे बढ़े। अनीला ने बेसाख्ता नजर उसके पेट पर डाली थी। साफ जाहिर था रुमैसा माँ बनने वाली। मुस्कुराकर कहने लगी, कहीं मेरी बहू उम्मीद से तो नहीं? अल्तमिश ने मुस्कुराकर तायीद की थी। वो तो फौरन अपनी बहू के सदके वारी जाने लगी थी। जब्बार साहब को पता चला कि वारिस आने वाला है तो रुमैसा के साथ भी उनका रवैया ठीक हो चुका था। वो अपने साथ घर ले आए थे, जिसके बाद रंजिशें खत्म हो चुकी थी और सब मिलकर रहने लगे। वहीं उस रात सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुकी थी, जो कि उस शाम की थी जब रुमैसा और अल्तमिश लिफ्ट में बंद हो चुके थे। जैसे ही वो फुटेज अल्तमिश को मिली तो गुस्से से आग बगूला हो चुका था। दरहकीकत शाम अहमर ही था, जो कि खुद रुमैसा से शादी नहीं करना चाहता था। जब वो ऑफिस में दाखिल हुआ था और लिफ्ट में आती रुमैसा को देखा तो उसने जानबूझकर लिफ्ट बंद कर दी, क्योंकि वो खुद एक मैकेनिक था। चाहता तो यही था कि रुमैसा लिफ्ट में ही मर जाए और उससे शादी न करना पड़े, मगर न जाने कैसे लिफ्ट दोबारा चल चुकी थी और अंदर रुमैसा को बॉस के साथ देखकर उसे नया बहाना मिल चुका था कि उसे बदनाम करके ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सारी मालूमात आ चुकी थी। जब ये मालूमात कयूम साहब को अल्तमिश ने दिखाई तो काफी रोए। अहमर को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसने इतना घनौना खेल खेला था। कयूम साहब अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ने लगे, मगर वो हाथ पकड़कर उनके सीने से लग चुकी थी। कुछ देर माफी तलाफी होती रही, मगर धीरे धीरे दिल का गुबार हटा तो जिंदगी में खुशियां वापस लौट आईं। दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश थे। चंद माह बाद रुमैसा ने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद तो जब्बार साहब की खुशी दुबाला हो गई। 10 बकरे उन्होंने सदक़े के तौर पर दिए थे और फिर शानदार अकीका करवाकर पूरे खानदान को मदऊ किया था। इस पूरे फंक्शन से थक हार कर रात को रुमैसा चंद माह के बालाज को अपनी गोद में लेकर बहला रही थी जब अल्तमिश कमरे में दाखिल हुआ। मुस्कुराकर नजर भरकर उसने अपने बच्चे और बीवी को देखा। दोनों में ही जैसे उसकी जान अटकी हुई थी। बड़े प्यार से करीब आकर उसने बालाज को रुमैसा की गोद से उठाया और फिर उसके गाल पर बोसा देकर कहने लगा कि थैंक यू, मेरी जिंदगी मुकम्मल करने के लिए मेरी जान। रुमैसा के गाल सुर्ख लाल होने लगे। वो आज भी ऐसी ही थी। जब भी अल्तमिश का लम्स पाती थी तो यूं मुस्कुराती थी जैसे वो पहली बार उसे छू रहा है। यही इस रिश्ते की खूबसूरती थी।